Welcome back to our Bible study. Ya, kita kembali kepada pelajaran Alkitab from Genesis 20 dari Kejadian 20 hari ke-20 pada tahun 2024. Ya, the 20th day of 2024. The events of Genesis 20 took place around 1897 before Christ, when Abraham was 99 years old. Kejadian 20 terjadi sekitar tahun 1897 sebelum Masehi, ketika Abraham berumur 99 tahun. It took place in the land of Gerar between Kadesh and Sur. Terjadi di sekitar daratan Gerar antara Kades dan Sur. The outline, garis besar, the Genesis of 20, Kejadian 20. After Sodom and Gomorrah were destroyed, setelah Sodom dan Gomorrah dihancurkan, Abraham and Sarah went to live between Kadesh and Sur. Abraham dan Sarah, mereka pergi dan hidup di antara, mereka tinggal di antara Kades dan Sur, in a region known as Gerar, sebuah wilayah yang dikenal sebagai Gerar. There they were met Abimelech. Di sana mereka bertemu dengan Abimelech, the king of Gerar, raja Gerar, and Abraham told him Sarah was his sister. Dan Abraham mengatakan kepada dia bahwa Sarah adalah adiknya. Abimelech took Sarah into his house. Abimelech mengambil Sarah ke rumahnya, intending to make her either his wife or his concubine. Jadi Abimelech bermaksud menjadikan Sarah sebagai istri, atau selirnya, atau concubine, But God appeared to him in a dream. Tetapi Allah menampakkan diri kepada Abimelech di dalam mimpinya, and warned him he had taken a woman, dan mengingatkan dia bahwa dia mengambil seorang wanita who belonged to another man, yang merupakan milik pria lain. Abimelech told the Lord, Abimelech berkata kepada Tuhan, he was unaware of his mistake, bahwa dia tidak sadar akan kesalahannya. He said he took Sarah in innocence. Dia berkata bahwa dia mengambil Sarah dengan tidak bersalah, and integrity, dan dalam integritas, only after Abraham told him she was his sister, karena Abraham mengatakan kepada dia bahwa Sarah adalah adiknya atau saudarinya. The Lord knew Abimelech's heart was pure. Tuhan tahu bahwa hati Abimelech murni, and he told him he had prevented him from having relations with Sarah. Itulah sebabnya Allah berbicara kepada Abimelech, untuk mencegah dia untuk berhubungan dengan Sarah. He told Abimelech to return Sarah to Abraham. Dia mengatakan kepada Abimelech untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham, or else he would surely die, atau dia akan mati. Abimelech returned Sarah to Abraham. Abimelech pun mengembalikan Sarah kepada Abraham. In the morning, Abimelech summoned Abraham. Pagi harinya Abimelech memanggil Abraham and asked him why he had deceived him. Dan bertanya, kenapa kamu membohongi saya about his relationship with Sarah, tentang hubungannya dengan Sarah. Abraham berkata kepada dia, he assumed Gerar was a godless place. Dia beranggapan bahwa wilayah kota Gerar ini
adalah tempat yang tidak bertuhan, ya, tempat yang barbar, and he feared someone would try to kill him, dan dia takut dia akan dibunuh oleh orang, and take Sarah if they learn they were married, dan akan mengambil Sarah kalau mereka tahu bahwa mereka adalah suami istri atau menikah. Abraham deception contained a partial truth. Ya, tipu daya Abraham ini mengandung kebenaran yang parsial, ya. Sarah was his half sister, ya, karena Sarah itu memang saudarinya juga, ya. The daughter of his father, ya, karena dia adalah putri daripada ayahnya. Abimelech returned Sarah to Abraham. Abimelech pun mengembalikan Sarah kepada Abraham, gifted him with sheep, dan memberikan dia hadiah domba, oxen, ya, anak domba, and servants, dan juga budak-budak, ya, hamba-hamba, and told him he was free to live anywhere within the borders of his kingdom, dan berkata kepada dia bahwa dia bebas untuk tinggal di mana saja di dalam wilayah kerajaannya. In addition, dan tambahan, Abimelech gave Abraham 1,000 pieces of silver. Abimelech memberikan Abraham 1,000 keping perak as a sign he had touched Sarah while she was in his house, ya, sebagai tanda bahwa dia tidak pernah menjamah Sarah ketika Sarah tinggal di rumahnya. Abraham prayed for Abimelech. Kemudian Abraham berdoa untuk Abimelech, and the Lord healed him. Dan Allah pun menyembuhkan dia, his wife, istrinya, and the female slaves, ya, dan budaknya yang perempuan. For the Lord had closed all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah. Karena Allah telah menutup kandungan, ya, seisi rumah Abimelech oleh karena Sarah, Abraham's wife, ya, istri Abraham. Reflection, renungan dari Kejadian 20 from Genesis 20. God guides those who are pure of heart in unseen ways, bahwa Allah menuntun, memimpin orang-orang yang murni hatinya, ya, dengan cara yang tidak kelihatan. Because Abimelech's motive were pure, ya, karena motif daripada Abimelech itu adalah murni, God protected him from sinning with Sarah. Sehingga Allah mencegah dia berbuat dosa terhadap Sarah. Abimelech was completely unaware of God's intervention until God told him. Abimelech tidak sadar sepenuhnya, ya, tentang intervensi Allah hingga Allah berbicara kepada dia. How exactly did the Lord, bagaimana sebenarnya Allah bekerja kepada Abraham, keep Abimelech from having relation with Sarah, ya, bagaimana Allah, ya, menjaga Abimelech, ya, untuk tidak mempunyai hubungan dengan Sarah. We don't know, kita tidak tahu sebenarnya. Perhaps he caused his chariot to break down on his way home. Barangkali, ya, dia menyebabkan keretanya rusak, ya, ketika dia pulang, ya, kereta kuda, the chariots, ya, to break down, rusak pada saat dia pulang, on his way home. Perhaps he got caught up at work, atau dia tertangkap, ya, ketika sedang bekerja. Perhaps he had to make an unexpected trip to another city to help a friend. Ya, barangkali, ya, dia harus membuat perjalanan yang dia tidak duga, ya, ke kota lain untuk membantu temannya. What we do know, apa yang kita tahu is that God protected a man
bahwa Allah melindungi orang with good intentions from making a mistake, ya, dari niat baik, ya, untuk berbuat salah. I see no reason to believe God. Ya. Saya tidak melihat alasan untuk percaya Allah. Doesn't work this way today. Ya, bahwa Allah pun bisa bekerja dengan cara tersebut pada hari-hari ini. God guides those who are pure of heart. Ya, bahwa Allah juga melindungi orang-orang yang murni hatinya in ways that are not always observable, dengan cara-cara yang tidak kelihatan. Therefore we pray, oleh karena itu kita berdoa, lead us not into temptation. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, but deliver us from evil. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. God bless, Tuhan memberkati.